Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo na siya, ma'am. Sa TikTok. Oo. Ay, Naka-live ba daw yan? Gusto niya pa kasi ba? ay, gusto mo mag-hi, ma'am. Ma'am, pahawak ko lang, ma'am, para may idea ka sa ito. So, sige lang, ma'am. 120 na lang. Hello, ma'am. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns po. Ay. Pwede mo siyang hawakan, ma'am, ha? Para may idea kay section niyo. Doon na lang sa kanya, ma'am. Thank you, ma'am, ha? Have a nice day, ma'am. Hello, sir. Mochi buns. Hello, bebe. Sabihin mo? Pwedeng gawing unan ni sir. Unan. Okay, let's go. Go down. Hi, ma'am. Mochi buns po.